عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان سلیمان اعظم سلطنت عثمانیہ کے 10 اور سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے سلطان نے 46 سال تک اپنی منصفانہ انتظامیہ، فوجی اور سفارتی ذہانت کے ساتھ ایک بہت بڑی سلطنت پر حکمرانی کی۔ اگرچہ سلطان سلیم اول کی وفات سے غم ہوا، لیکن شہزادہ سلیمان کے تخت نشین ہونے سے لوگوں میں اتنی خوشی پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود سلطان سلیمان کے دور حکومت کو عثمانیوں اور یہاں تک کہ ترکی کی تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا یورپی اسے میگنیفنٹا میگنفیک اور گرینڈ ٹرک جیسے ناموں سے پکارتے تھے۔ اسے رومانیہ کے مورخ دیمتری کینٹمیر نے قانونی کہا تھا، جس کا مطلب قانون ساز تھا، اور یہ لقب ترکوں نے سلطان کے نام سے کہیں زیادہ اپنایا تھا۔ سلطان سلیمان اپنے والد کی گورنری کے دوران طرابزون میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی والدہ کریمین خان کی بیٹی تھیں۔ سڈنی نیٹلیٹن فشر لکھتا ہے کہ کوئی بھی شہزادہ سلیمان اعظم کی طرح تعلیم یافتہ نہیں تھا اور کسی بھی شہنشاہ نے سلطنت پر عملی طور پر اس طرح حکمرانی نہیں کی جتنی اس نے کی تھی۔ طرابزون میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک یونانی استاد سے زیورات کا فن سیکھا۔ عثمانی تاریخ میں تقریباً ہر سلطان دستکاری کرنا جانتا تھا۔ انہوں نے جزیرہ نما کریمیا میں کیف، کیفا جسے فیودوسیا بھی کہا جاتا ہے، اور منیسا میں گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ 26 سال کی عمر میں واحد وارث کی حیثیت سے تخت پر بیٹھا۔ اس نے اپنے والد کی طرف سے عائد تجارتی پابندی کو ختم کر کے ایران کی طرف اشارہ کیا اور ان تاجروں کے سامان کا معاوضہ دیا جن کا سامان ضبط کیا گیا تھا۔ اس وقت تک خزانے میں شامل ہونے والا کوئی بھی اثاثہ ان کے ذرائع کو واپس نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے ایک مملوک امرا کی بغاوت کو کچل دیا جسے سلطان سلیم نے دمشق کا گورنر مقرر کیا تھا اور جس نے رہوڈز کے نائٹس کی حمایت سے بغاوت کی تھی۔ اگر سلطان سلیمان کامیاب نہ ہوتے تو مملوک ریاست دوبارہ زندہ ہو جاتی اور سلطان سلیم کی کوششیں رائیگاں جاتی۔ پھر اس نے ہنری کے بادشاہ پر مارچ کیا، جس نے تخت نشینی کا اعلان کرنے کے لیے بھیجے گئے سفیروں کو مار ڈالا۔ اس نے 1521 میں بلغراد پر قبضہ کیا اور پھر 1522 میں پرامن طریقے سے رہوڈز کو فتح کیا۔ فرانس کے بادشاہ فرانسس اول، جو جرمنی کی قید میں تھے، نے سلطان سلیمان سے مدد طلب کی۔ جب ہنگری کے بادشاہ نے عثمانیوں کے جان لیوا دشمن ایران کے ساتھ اتحاد کیا اور عثمانیوں کے خلاف ولاچیا مالڈووا کو اکسایا تو سلطان نے ہنگری پر مارچ کیا اور 1526 میں 2 گھنٹوں کے اندر موہکس میں ہنگری کو شکست دی۔ ہنگری آخر کار عثمانی علاقہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے مقدس رومی سلطنت پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 1529 میں ویانا کا محاصرہ کیا، جس نے ہنگری اور ایران کو مشتعل کر دیا تھا، لیکن وہ سردیوں کے حالات کی وجہ سے اسے فتح کرنے میں ناکام رہا۔ مقدس رومی جرمن سلطنت نے اس وقت موجودہ آسٹریا، جرمنی، اسپین اور نیدرلینڈز پر حکمرانی کی۔ یورپ کا سب سے طاقتور حکمران شہنشاہ چارلز پنجم سلیمان کے سامنے کبھی پیش نہیں ہوا۔ ویسے عثمانیوں کے لیے یہ ایک سلطنت نہیں تھی، یہ صرف مٹس آسٹریا کی بادشاہت تھی۔ عظیم وزیر کو شہنشاہ کا سفارتی مذاکرات کار سمجھا جاتا تھا۔ سلطان نے آسٹریا، وینس، مولویا اور ہنگری کے لیے مہمات کیں۔ اس نے 1540 میں وینس کے ساتھ امن قائم کیا تاکہ اسے جرمن ہاتھوں میں جانے سے روکا جا سکے، اور پھر 1547 میں مقدس رومی سلطنت کے ساتھ امن قائم کیا۔ عثمانی ایڈمرل باربروس حیدر الدین پاشا، جس کے پاس 122 جہاز اور 20,000 فوجی تھے، نے 600 میں پریویزا میں صلیبی بیڑے کو بھی شکست دی، جس میں 60 جہاز اور 0,01538 فوجی تھے۔ پریویزا کی لڑائی اس وقت تک کی تاریخ کی سب سے بڑی بحری جنگ تھی۔ پرتگالیوں کے خلاف مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بحریہ نے ہندوستان میں مہمات چلائی۔ یمن فتح کر لیا گیا۔ جبرالٹر سے خلیج فارس تک سمندر عثمانی حکمرانی کے تحت آئے۔ پھر سلطان نے ایران پر چڑھائی کی اور 1555 میں بغداد فتح کیا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ سلیمان کے دور حکومت میں ایک دوسرے کے بغیر نہ تو ایران اور نہ ہی جرمنی کو زندہ رہنے کا موقع ملتا۔ سلیمان کی آخری مہم دوبارہ ہنگری میں ہوئی تھی۔ 72 سال کی عمر میں اس مہم کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ تھکاوٹ، گٹھیا، پیچش، انجائنا اور فالج سلطان کے بڑھاپے کے ڈپریشن میں شامل تھے۔ زیگ اتوار کے قلعے کو گھورتے ہوئے اس نے کہا، کیا یہ خستہ حال قلعہ ابھی تک نہیں لیا گیا ہے؟ یہ اس کے آخری الفاظ۔ ان کے جسد خاکی کو استنبول لایا گیا اور وہاں تعمیر کی گئی مسجد کے بغل میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے اپنے والد سے وراثت میں ملنے والی 6.5 ملین مربع کلومیٹر 2.5 ملین مربع میل یا زمین کی سرحدوں کو 14.9 ملین مربع کلومیٹر تک بڑھا دیا۔ ان کے 10 سالہ دور حکومت کے تقریباً 1 سال، جو عثمانی سلطانوں میں سب سے طویل حکمرانی تھی، گھوڑوں کی پیٹھ پر گزارے گئے۔ انہوں نے ذاتی طور پر 2 عظیم مہمات میں حصہ لیا۔ اس عظیم الشان ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ عثمانی حاکموں میں انہوں نے اپنے دادا سلطان محمد دوم،
जिन्हें मोहम्मद फातेह के नाम से भी जाना जाता है, को सिफारतकारी और सियासत में अपनी जहानत के साथ और अपने वालिद को अपनी फौजी जहानत के साथ पीछे छोड़ दिया। उनकी तंजीमी और सियासी सलाहियतें अच्छी तरह से तैयार थीं। हकीकत यह है कि इसने इस दौर की 4 सबसे बड़ी रियासतों मुक़द्दस रूमी सल्तनत, पोलैंड, रूस और वीनस पर टैक्स आयद किया और फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया। सुल्तान सुलेमान के दौर हुकूमत की अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। इस तरह उन्होंने यूरोपीय सियासत में फैसलाकुन किरदार अदा किया और जदीद यूरोप की तश्कील पर असर डाला। इसने प्रोटेस्टेंटिज़म और प्रोटेस्टेंट शहजादों की हिफाजत की और मुक़द्दस रोमन सल्तनत के खिलाफ फ्रांस का साथ दिया, जिस तरह इसके दादा ने आर्थोडॉक्स को कैथोलिक मजहब के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। इस तरह उस्मानियों ने न सिर्फ मवाद के ज़रिया बल्कि सियासी ताकत के ज़रिया भी अपना आलमी गलबा कायम किया। जब इस्तोलिनी बलगराद 6 फरवरी फतह किया गया तो उसने हंगरी के कौमी अकायद का एहतराम करते हुए शहर के सबसे बड़े चर्च को मस्जिद में तब्दील नहीं किया, क्योंकि हंगरी के बादशाहों को इस चर्च में ताज पहनाया गया था और उनकी मौत के बाद वहीं दफन किया गया था। उस्मानियों ने बादशाहों के जिस्मों पर कीमती खजाना नहीं लूटा, लेकिन सुल्तान की एक खुसूसियत है जो दूसरों से ज्यादा अहम है। कानवनी का लक़ब उन्हें उनके कानून साजी की वजह से नहीं बल्कि कानून के एहतराम की वजह से दिया गया था। अमरीकी कांग्रेस में तारीख के 23 अजीम तरीन कानून साजों की तस्वीरों में सुल्तान सुलेमान की एक इमदादी पेंटिंग लटका दी गई। इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी अष्टम ने एक वफ़द सुलेमान आज़म की सरजमीन पर भेजा और उस्मानी अदालती निज़ाम पर एक रिपोर्ट तैयार की। बादशाह ने इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहात का आगाज करते हुए इंग्लिस्तान को दुनिया की एक ताकतवर रियासत बनाने का कदम उठाया। सुलेमान की सबसे वाज़ेह खुसूसियत इंसाफ, कानून और रवायात का एहतराम था। इस बात को समझे बगैर 16वीं सदी की सल्तनत उस्मानिया की अज़मत को नहीं समझा जा सकता। जब मिस्र के गवर्नर हुसैन पाशा की जानिब से इस्तंबुल भेजे जाने वाले मिस्री टैक्स मामूल से ज्यादा थे तो उन्हें शक हुआ, हालांकि दीवान हुमायूं इंपीरियल काउंसिल को इस सूरत हाल से खुश होना चाहिए था। अगरचे हुसैन पाशा ने कहा कि नो तामीर शदा नहरों की वजह से फसलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन सुल्तान मुतमईन नहीं था। उसने इंस्पेक्टरों को मिस्र भेजा। अगरचे इंस्पेक्टरों ने गवर्नर के बयान की तस्दीक की, लेकिन सुल्तान ने इजाफी रकम को मिस्र वापस करने और नहरों, सड़कों और बंदरगाहों की तामीर में इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। बलगराद मुहिम से वापसी के रास्ते में एक देहाती जिसने शिकायत की कि उसकी फसलों को रौंद दिया जा रहा है, सुल्तान के सामने पेश होने में कामयाब हुआ और कहा, मैं आपको कानून को रिपोर्ट करूंगा। इसी वजह से फौजियों को 10 मई 1526 और 20 जुलाई 1529 को सजा दी गई। मोल्डविया मुहिम के दौरान 2 उस्मानी फौजियों ने रीडली लाको रूसो के करीब एक ईसाई देहाती के घर को जला दिया था। 29 अगस्त 1538 को फांसी दे दी गई। यहां तक कि इस वाक़ये को यूरोप में तारीख की किताबों में एक क्लासिकी किस्से के तौर पर भी शामिल किया गया है। दुश्मन के इलाके में फौजी आज भी किया करते हैं, उस पर गौर करते हुए सुल्तान के लक़ब कानवनी का मतलब और भी वाज़ेह हो जाता है। सुल्तान सुलेमान के कुनवन नाम कानून की किताब में एक मजमून बहुत मुतासिर कुन है। अफसर आलोग, अमीर आ गरीब, शहरी आ देहाती जब कोई जुर्म करते हैं तो कानून के सामने बराबर होते हैं। इससे पता चलता है कि तबकात और हैसियत से कत नज़र अफराद की मसावात का उसूल फ्रांसीसी इनकलाब से बहुत पहले सल्तनत उस्मानिया में मौजूद था। उन्होंने अपने मुकर्रर करदा ओहदेदारों में मुदाखलत नहीं की बल्कि उन्हें कंट्रोल करेंगे। लिहाजा वो जदीद हुक्मरानों की तरह हैं जो हुकूमत करते हैं लेकिन हुकूमत नहीं करते हैं। नई दुनिया की दरियाफ्त की वजह से उस्मानी सरजमीन से गुजरने वाले तिजारती रास्तों के मदूम होने पर इसने गैर मुल्कियों को मुराद देकर तारीखी ज़मीनी रास्तों को बहाल करने की कोशिश की। यूरोपीय अवाम ने हमेशा इनमें बहुत दिलचस्पी जाहिर की है। 16वीं सदी में भी यूरोप में उनके बारे में सैकड़ों किताबें शाये हुईं, जबकि सदियों में बेशुमार नावल और ड्रामे लिखे गए। उनके दौर हुकूमत में समाजी आज़ादी और रवादारी काबिल जिक्र थी। एक मुबल्लिग ने अपने जुमा के खुतबे में सुल्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि माल्टा के सिपाही ज़ायरीन को ले जाने वाले जहाज़ों को हरासा कर रहे थे और हुकूमत ने कज़्ज़ाक़ों का ताक़ुब करने में गफलत बरती थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहजाद मुस्तफ़ा की वफ़ात पर गमगीन शायर तसिलकल ने सुल्तान और वज़ीरों पर तंज़ करते हुए एक नज़्म लिखी। जब ग्रैंड वज़ीर रुस्तम पाशा ने इसे सुल्तान के सामने पेश किया तो उसने कहा, इस तरह के लोगों पर तवज्जो ना दें और इंतकाम लेने के बारे में ना सोचें। इसके बारे में एक किस्सा भी सुनाया जाता है। सर्द जंग के दौरान सोवियत रूस के रहनुमा निकिता सरगेविच ख्रुशेव ने सुल्तान सुलेमान को अपने ख्वाब में देखा। इस ख्वाब में उसने सुल्तान से पूछा, अब तकरीबन 2 सदियों से हंगरी में थे। इससे पहले कि हम 10 साल तक मुल्क में रहे, लोगों ने बगावत कर दी,
तुम ने इसका इंतजाम कैसे किया? सुल्तान ने एक तारीखी जवाब दिया, हंगरी को फतह करने के बाद हमने हंगरी को अपना वतन बनाया और आबाद हो गए। हमें लोगों को तुर्की बोलने की जरूरत नहीं थी। हमने इस दिन को हंगरी की कौमी ततील करार नहीं दिया जिस दिन हमने जमीन को फतह किया था, जैसा कि अपने किया था। उनका दौर हुकूमत सिर्फ फौजी और सियासी कामयाबियों तक महदूद नहीं था। उस्मानी तहजीब भी उनके दौर में अपने उरूज पर पहुंच गई। अदब और फिन तामीर जैसे आर्ट की हर शाख में सबसे शानदार काम तैयार किए गए। सुल्तान सुलेमान ने एक दीवान, एक मुसन्निफ की नज़मों का मजमुआ भी लिखा जिसमें उनकी नज़में मुहिब के तखल्लुस के तहत लिखी गई हैं। लोग दौलत और ताकत को सबसे बड़ी किस्मत समझते हैं, लेकिन इस दुनिया में सेहत का जादू सबसे अच्छी हालत है। जिसे लोग हाकमियत कहते हैं वो दुनियावी कशमकश और मुसलसल जंग है। खुदा की इबादत सबसे ऊंचा तख्त है, तमाम जागीरों में सबसे ज्यादा खुश है। सुल्तान की ये आयात उनके फलसफा जिंदगी का खुलासा है। उनके दौर में सबसे ज्यादा बासलाहियत अफराद को साइंस, आर्ट, सकाफत, सियासत और फौज में तरबियत दी जाती थी। इसके आसपास के अजीम लोग उन चीजों में शामिल थे जिन्होंने सुल्तान को उसकी अजमत बख्शी। इससे पहले कभी इतने ज़हीन लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। उन्होंने उल्मा और कारीगरों को बहुत अहमियत दी और हमेशा उनकी तरह एक ही दौर में रहने पर फख्र महसूस किया। वो बहुत मजहबी थे। तारीख में पहली बार उन्होंने अजीम फ़लसफ़ी और सूफ़ी मौलाना जलाल अल-दीन रूमी के बारे में तौहीन आमेज़ बात करने पर शेख अल-इस्लाम को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। वो पहला सुल्तान था जो नक्शबंदी सिलसिला का रुकन था। अपनी जवानी में वो अमीर बुहारी के खुलफा में से एक अब्दुल लतीफ़ मादोमी के शागिर्द थे। शेख आफंदी सुल्तान के दूध के भाई और करीबी दोस्त थे। उसने इस्तंबुल 1557 में सुलेमानिया के नाम से एक अजीम अलशान मस्जिद और कम्प्लेक्स तामीर किया। उन्होंने मस्जिद के बगल में जो मदरसा तामीर किया था, जो उस्मानी मीमार सिनान के खूबसूरत तरीन कामों में से एक है और 7 साल में मुकम्मल हुआ, इसने ग्रेजुएट तालीम फराहम की। कम्प्लेक्स में एक अस्पताल, एमरेट, सूप बावर्ची खाना, तबेन, बहाली के दौरान बीमार लोगों के लिए एक किस्म का सेनेटोरियम, स्कूल और एक बाथ हाउस भी है। उन्होंने सुल्तान सलीम मस्जिद की तकमील का भी हुक्म दिया, जो उनके वालिद की तरफ से शुरू किया गया था। उसने अपने 2 मरहूम बेटों की खातिर शहजाद और सानगीर की मसाजिद तामीर की। ऐप में बाबा हैदर मस्जिद, अमीर बुहारी लाज मस्जिद एडरनिकापी में वाक़ है। हरम सुल्तान के नाम पर हिस्से की सुल्तान मस्जिद और कम्प्लेक्स, बगदाद में इमाम आजम का मकबरा और उसके बगल में एक मस्जिद और इमामत, अब्दुल कादिर जिलानी मकबरा और मस्जिद, एक मस्जिद जिसमें म्यूलाना मकबरे के साथ 2 मीनार और कोनिया में एक सीमाहन सूफी रसूमात के लिए जगह और इमामत है। सेत गाजी में एक मस्जिद और इबादतगाह, और दमिश्क में एक मस्जिद, इमामत, हस्पताल और सराय। उन्होंने मक्का मुकर्रमा में मदरसों और खाना कबा के अर्द गिर्द आबी गुजरगाहों और बंदरगाहों का क़याम अमल में लाया। उसने यरूशलेम को दीवारों से घेर लिया जो आज भी खड़ी हैं और उसका नाम रखती है। उन्होंने मस्जिद अल अक्सा की मुरम्मत करवाई। उसने अनातोलिया और रोमिलिया में तामीर करदा मसाजिद, मदरसों, अस्पतालों और पिल्लों का काम शुरू किया। वो एक दिन की पैदल दूरी से इस्तंबुल आए, जो तारीखी तौर पर पानी की किल्लत का शिकार था, और उसे चश्मों के साथ महल्ले में तकसीम किया। इसके लिए उन्होंने पत्थरों से बनी ऊंची मेहराबें तामीर की जिनको पहाड़ों के दरमियान फैली हुई लोहे से मजबूत किया गया था। इनमें एक शाहकार बीबी मेस बुर्ज भी शामिल है। फौज से लेकर कौम तक सुल्तान सुलेमान को एक लंबे कद का आदमी करार दिया जाता है, जिसके कंधे खिले थे, पेशानी खिली थी, नाक थी, हमवार मुंह था, गोल गाल, पुतली और लंबी गर्दन थी, गंदुमी रंगत, कम सुर्ख दाढ़ी, सिया आंखें और लंबी पलकें, गहरी नजरें, रास्तबाजी और नेकी की रूह। इसके चेहरे की लकीरें हमवार थीं। कम उम्री में तख्त पर चढ़ने की अजमत और जवानी की अजमत और शाइस्तगी को उनके चेहरे की लकीरों में पढ़ा जा सकता था। इससे इसे लोगों को पहचानने और उनका इंतखाब करने की सलाहियत मिली। कहा जाता है कि वो अपने सामने आने वालों की बराह रास्त आंखों में देखते थे, लेकिन अक्सर शर्मिंदा नौजवान की तरह अपनी नजरें नीची कर लेते थे। उसने तीर ओहे को अच्छी तरह से फायर किया और एक बेहतरीन तलवारबाज था। वो शिकार में दिलचस्पी रखते थे और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा घोड़े की पीठ पर गुजारते थे। बीमारी की वजह से उनका सिर्फ आखिरी सफर गाड़ी से होता था। वो एक माहिर खत्तात थे और उन्होंने 8 बार कुरान मजीद की नकल की थी। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक वो सखी, शाइस्ता, दरवेश मिजाज,
اپنے دین سے وابستہ تھے اور نہ ہی جذباتی طور پر کام کرتے تھے اور نہ ہی مشاورت کے بغیر کچھ کرتے تھے۔ انہوں نے قوم کے مفادات کو ہر چیز پر ترجیح دی، یہاں تک کہ اپنے خاندان کو بھی۔ ان کے بارے میں تنقید، خاص طور پر یہ حقیقت کہ وہ اپنے خاندان کے زیر اثر تھے، بے بنیاد الزامات ہیں۔ اپنے والد کی طرح انہوں نے حرم کی زندگی پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کے بیٹے مصطفیٰ، جو اس کی پہلی بیوی ماہی دیون سے پیدا ہوا، نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف سے ایسا کرنے پر راضی ہونے کے بعد اپنے والد کے خلاف بغاوت کی تیاری شروع کر دی اور اسے 1553 میں پھانسی دے دی گئی۔ ان کی دوسری بیوی حریم سے ایک بیٹی کا نام مہریمہ اور محمد، سلیم، بایزید اور سانگیر نامی بیٹے بلوغت تک پہنچے۔ محمد، جسے اس کے والد بہت پیار کرتے تھے، 1543 میں 22 سال کی عمر میں چیچک کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ 1553 میں سانگیر کا بھی انتقال ہو گیا۔ شہزاد بایزید نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کی اور شکست کے بعد ایران میں پناہ لی۔ اسے 1562 میں پھانسی دے دی گئی۔ انہوں نے اپنے بچپن کے دوست حسودی باسی ابراہیم آگا کو چند صفوں میں ترقی دے کر ایک عظیم وزیر بنایا اور اس کی شادی اپنی بہن سے بھی کر دی۔ تاریخ میں کسی بھی سیاستدان نے سلطان کے ساتھ اتنی دوستی نہیں کی۔ اس غیر رسمی تعلقات کی وجہ سے ابراہیم نے 1536 میں اپنا عہدہ اور اپنی زندگی کھو دی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ان کی 2 بیویاں اور ان کے آس پاس کی بیویاں سیاسی دھڑے تھیں اور سلطان پر دوسرے دھڑے کے زیر اثر ہونے کا الزام عائد کرتی ہیں۔ تاہم، سلطان کی بنیادی تشویش اس خاندان کو ریاستی میکانزم کے اندر ایک مناسب طاقت میں تبدیل کرنا تھا۔ انہوں نے سیاست دانوں کو شادی کے ذریعے محل سے جوڑ کر آپس میں مضبوط دھڑے بنانے سے روکنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جن سیاست دانوں سے انہوں نے شادی کی تھی وہ ہمیشہ بڑے بڑے وزیر بنتی تھے۔ مورخین اس کا موازنہ فرانس کے بادشاہ لوئس 14ویں سے کرتے ہیں۔ تاہم سلیمان لوئس کی طرح آرام دہ اور نرم دل تخت پر نہیں بیٹھا۔ الفونس ڈی لامارٹین کہتے ہیں، سلطان سلیمان نے عثمانیوں کو، جو ایک فوج تھے، ایک قوم میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار مہنگی فوجی مہمات کی وجہ سے بجٹ خسارے میں رہا۔ مختلف سیاسی اور سماجی مسائل ان کے ساتھ ایک جھٹکا لے کر آئے۔ اگر یہ صدی سلطنت عثمانیہ کا عروج تھا تو یہ اس کے زوال کا آغاز بھی تھا۔